sa imo sing adlaw mabaton nimo ang benepisyo sa imo kapatawaran sa sula kung nag-decision ka na mag-approve at mag-ibutang sa ginasyon ng kaluwasan ako nag-benepisyo sa imo baptize you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sinusunod. Arwin. Sister and Violeta, because of your faith in the Lord Jesus Christ, who died on the cross for you, and placing Him your life for your salvation, I now baptize you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Oh yes. Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Sister Angelina Vanessa, nakating ang pagtawag ng Jesus na nalagyan sa cross para sa imo, placing your life and faith in Him. I now baptize you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Next. Ikaw naman. Sige. Dito. Last na ni mga ano. Last na. Kaya. Daba si Dalom. Dra na lang. Ano yung nga lang yun? Tindog lang. Wala ang mga pagdai yan ang ikipasin mga paan. Yung pagdai sa ikipasin mo paan yung pagdai. Mabaw lang man mabaw lang Anong ngalan mo? So, Saborido. Sige sir, panilang ko sa inyo. Winasok ka! Sige, ama lang yung mga ko. Butan di parang di matugnawan. Ay, isa pa. Lumasan nyo rin dadoy, karitis dadoy. Lumasan na ka, Jay. Jay, lumasan na ka, Jay. Ipis ko mo rin. Saborido, no? Isa pa kami. Isa pa ka kamo. Araman si Pastor Araman si Pastor mana sa imo. Anak kay Saborido, because of your faith in the Lord Jesus Christ, who died on the cross for you, and I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. No. Thank you, Lord. Amo na ni inyong ano ha, pati na nyo nga pizza ha.